फाइनल मुझे पहुँच जाइए आम जीरा पाखे जीराफटा देखी पारे ये खाऊँ यहाँ बेसी बड़ नुह छोटा यहाँ तार खाऊँ कौन फाइनल मुझे एमु पाखर एमु पक्षी पाखे पहुँच जाइए देख पारे पाखर अच्छे यहाँ एमु पक्षीटा गोटे यहाँ देख जन मोर नुआ ब्लॉग तो मुझे आसिक आम नंदनकानन ये देख पारे नंदनकानन दृश्य एमती किसी अच्छी एपटे दुकान गुड़ा अच्छे मो पथ गुड़ा यहाँ देखिए तो आम तो नंदनकानन आम बाहर साइडटा एमती किसी अच्छी देखो दुकान बजार एपटे दुकान गुड़ा पूरा भल भाव पूरा साई लगे एपट सेपट सेपट एपटे लंबी जाइए दुकान गुड़ा तो एमती किसी अच्छी दृश्य तो चलतु आम भितर की जाम जा एंट्री करा नंदनकानन भितर कौन कौन अच्छी कमी कौन आम बर्तमान जा टिकेट गोटे करा चलते देखिए टिकेट कौटी कौन कमी करा देखा फास्ट टाइम आसना कौटी कौन कमी जानी तो देखा ये तो सब टिकेट कटा बोधे ये भर तो देखिया मुझे प्रथम आगे टिकेट गोटे नहीं पड़ा से काटिकी तो फाइनाली मुझे टिकेट काटी ना देखो तो 50 टका पड़ा गोटे टिकेट को तो एबे आम जा सीधा भर को एंट्री करवा देख पारे एमती किसी अच्छी एपटे मुझे आसली टिकेटा काउंटर से पचर थी ये देखते गेटा एमती किसी अच्छी ये आम जिनस पतर रखार रूमटा एमती किसी तो ये गोटे माकड़ अच्छे तो माकड़ गुड़ा समस्त फटो उठे देख पारे ये देखते माकड़टा छोट छुआ गोटे धरिकी अच्छी एमती किसी अच्छी आम ए एंट्री करवा ये देख नंदनकानन तो गरम भाई प्रबल हो पूरा खतरनाक तरीके गरम हो चल भर को पड़िया तापर देखा आम टिकेटा ये हल्का मान चिरा ये आम टिकेटा ये एंट्री हम बर्तमान ये जाना भर को तो मुझे टिकेट देखी मुझे पलि आसली टिके नाक से चिरीदे भर को पशिली बोली एंट्री कली बोली तो एबे आम जा कौटी कौपटे कौन अच्छी मुझे जानी ना देखा कौपटे कौन अच्छी तो ये प्रथम आम देखा ये पानीटा गोटे केमती पड़ू देखो एमती किसी अच्छी तो ये जावाई गुड़ा अच्छी गाड़ी गुड़ा बसिक जापर बुलाबुली तो प्रजन 80 टका लेखाएं पड़े बोधे ये देख लिखाई तो मोर भाई चलिकी बुलवार अच्छी तो एमती किसी अच्छी तो मुझे जो पटे जाऊँ एपटे चढ़ई देखापी मिल तो देखिया कौन कौन चढ़ई देखापी मिलूँ तो से चलते देखो भर पूरा खतरनाक चारिड़े देखिए फूल गच फूल तो मैंने बगीचा मैंने भल से मैंने तो देखा चलतु ये अच्छी आमर कौन कौन बोटा गोटे अच्छी सब मानने कड़े कौन अच्छी सब गोटे ये देखिपारे कड़े कौन अच्छी तो चलते मुझे पहुँची सारे आप देखिए तो भिडियो ना बहुत लंबा होना स्किप मारी मारी बनवाई पड़े भिडियो तो चलतु ये देखते कौटी कौन अच्छी कौपटे कौन कौन अच्छी देखते जिनस ये बर्तमान मुझे आसली ये गेट ये मुझे प्रवेश कली ये जो पानी गुड़ा पड़ता से ये चढ़ई गुड़ा अच्छे मुझे एपटे आसी ये बाँ पटे आसपटे चढ़ई गुड़ा अच्छी एपटे तो एमती किसी अच्छी जुआड़े जुआड़े बिलुआ ठेकुआ सब अच्छी भालू फालू डायग्राम एमती किसी अच्छी तो चलते मुझे चढ़ई पाखे अच्छी बोधे ये चढ़ई गुड़ा अच्छे बोधे देखिया ये गोटे देखते यहाँ इगल बोधे इगल छंचाण के बड़ बड़ देखते एमती किसी चारिटा अच्छा बोधे चारिटा ना 5टा अच्छे छंचाण गुड़ा देखिपारे बड़ बड़ सब सेपटे सब कौन देखिया एपटे देखने भल से
ଏ ଛଞ୍ଚାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ବଲିୟର ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତାର ମଜା ନେଉଛି, ଖେଳୁଛି ଆଉ। ଆମର କାଠିଟାରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପଣସ ଗଛଟା ହେଲା, ପଣସ ଗଛରେ କାଠିଟା ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଖେଳୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟେ ଏବେ ଯିବା। ସେପଟେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଗଲେ ତ ହେବନି ନା, ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ପାଖକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଲେଖା ହେଇଛି ମେଣ୍ଡାରିନ୍। ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ମେଣ୍ଡାରିଆନଟା। ଏପଟେ ରହିଛି ଆମର ଛଞ୍ଚାଣଟା। ଦେଖ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଛଞ୍ଚାଣ ଅଛି ସେଇଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତା ଖାଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ସେପଟକୁ ନେବା। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମର ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ବସିଛି ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ତା ତଳେ ଅଛି ଗେଣ୍ଡା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ, ରୂପେଲି କୁକୁଟ ଚଢ଼େଇଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ହାଡ଼ଗିଡ଼ା ଚଢ଼େଇ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗେଣ୍ଡାଳିଆଟା ପୁରା ବଡ଼ଟା ଏଇଟା। ତ ଏପଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଏଇଟା ସାରସ ପକ୍ଷୀ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବେକ ଆଉ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଳା ହଂସ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା କଳା ହଂସ। ଏପଟେ ଆମର ରେଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ନାଲି ଜଙ୍ଗଲ କୁକୁଡ଼ା। ଏପଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ, ମୟୂରଟା। ଏପଟେ ମୟୂର ଅଛି। ଏପଟେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବନେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ମୋ ପଛପଟେ ଏଇଟା ରୂପେଲି କୁକୁଟ, ଏଇଟା ସେଇ ମୋ ପଛଟେ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇ ଚଢ଼େଇଟା। ତବେ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇବା ଆଉ ଅଲଗା କୋଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିକି। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ମୟୂର ସେଇଠି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସେପଟକୁ ପଳେଇବା। ବହୁତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ବୁଲିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଏମୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ଏମୁ ପକ୍ଷୀଟା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼। ଆହୁରି ସେପଟେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଚାଲି ଯାଉଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବିନି। ଯେଉଁଠି ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ କି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବିନି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିପ୍ ମାରିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କଷାହୁରି ନା କ'ଣ ପକ୍ଷୀଟା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଏଇଟା ବସିଛି। ମୋର କ୍ୟାମେରାଟା କ'ଣ ହେଉଛି କେଜାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଫଟୋରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରିଏଲି ସେମିତି ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି ଏଇଟା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନୀଳଗାଈ ପାଖରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଅଛି ନୀଳଗାଈ, ସେଇଠି ଅଛି ଏଇଟା। ଭାଇ ପୁରା ଛାଇରେ ତାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ମୋ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯାଉଛି ନା। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ହରିଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଠି ଯାଇକି ଛାଇରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହରିଣ ଗୁଡ଼ା, ମସ୍ତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆହୁରି ଅଛି ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଇରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସେପଟେ ହୁ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ। ତ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରା ହରିଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚିତ୍ରା ହରିଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ପଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାପୁଚିନ ମାଙ୍କଡ଼। ଏଇଟା ସେଇଠି ଉପରେ ବସିଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି, କେଉଁଠି ବସିଛି କେଜାଣି ଦେଖାଯାଉନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ତଳ ଆଡ଼େ ଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ତାମାରିନ୍ ମାଙ୍କଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ଭାଇ, ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, କାଚର ଅଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଉନି, ସେ କୁଆଡ଼େ ରୁମ୍ରେ ଅଛି ନା କୁଆଡ଼େ ଅଛି। ସେ ମାନେ ଖରାରେ ନାହିଁ, ସେ ଛାଇ ତଳକୁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜ ମାଙ୍କଡ଼, ଇଏ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗରମରେ ସବୁ ସେପଟେ ପଳେଇଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଲ୍କ
फुल को गिवन कौन ये रूम रे पशिया चलते ये देखते ये माकड़ कौन कौन अच्छी सब सिस्टम अच्छे एमती किसी ठंडा टे लगे तो फाइनाल मुझे पहुंची आम जलहस्ती पाखे देखते यहाँ आम जलहस्ती गुड़ा ये एमती किसी जलहस्ती गुड़ा दीटा आसती देख घास खाऊँ ना कौन खाऊँ एगुड़ा तो चलते आम नेक्स्ट जी भिडियो ना बहुत लंबा शीघ्र शीघ्र मैंने देखिए सबुड़ा चेष्टा करे सबुड़ा देखापी तो फाइनाली मुझे माकड़ पाखे गोटे पहुंची देखा तो मो पाखर अच्छे माकड़ा से कौन भाव के मुझे फाइनाल बेंग पाखे पहुंची जो आम बेंग गुड़ा रही पलैया एमती किसी बेंग गुड़ा सब अच्छा तो आम ये 4 छकी जगह अच्छी तो ये बड़ बड़ अक्षर लिखाई नंदनकानन तो ये आम फोटो गोटे नहीं जावा आईटा कौन सार उद्यान ये देखते किसी अच्छी डायनासोर टाइप ये आई लव नंदनकानन लगे तो एपटे जिराफ फिराफ कौन कौन अच्छी तो चल मुझे फोटो गोटे उठे सारा भिडियो पुणी आथर स्टार्ट बन तो मुझे साप जगार कि जो केंकट गितरी जगार पहुंची जाइए बोधे ये करते एमती सब ये गुड़ा तो दे चित्र गुड़ा देखिए ये कौन रही मुझे साप जगार पहुंची ये देखते ये गोटे साप हो देखा काच गुड़ार तो साप ये देखो क्रिकेट साप एपटे आम रणा सापटा अच्छी बोधे यहाँ आमर कौन साप अच्छी लिखाई ना लिखाई ढमणा साप ये ढमणा अच्छी ढमणा कड़े अच्छे छुपिकी अच्छी है एपटे आमर कौन यहाँ गोटे लिखाई नहीं मुझे पढ़ी छाड़ सापटा कड़े गला गोटे कलाखिया नाग अच्छे ये बर्तमान यही देखते से नाग गुड़ा अच्छे भर लिखते कौन कही कलाखिया नाग ये से गुड़ा गोटे कौन अच्छी अहिराज साप ये अहिराज साप अच्छी ये देखो बड़ा गोटे अच्छी से रूम देखा कि ना टिके नाक देखा अहिराज टाइटा ये आम मक्का साप जो अच्छी ये मक्का साप बड़ा ये ऊपर अच्छे यहाँ ऊपर अच्छे भाई बहुत बड़ा मक्का साइड यहाँ गोटे अच्छी ये बड़ा अच्छे देखा से बसी से नेक्स्ट जावा कौन साप अजगर ये भाईटा देख भितर अच्छे अजगर सब भितर शोन अजगर तापर यहाँ अच्छे आमर कईच ये भी गुड़ा देख कईच गुड़ा कड़े गला भाई कईच यहाँ देख कईच गुड़ा ये अच्छे कईच गुड़ा एगुड़ा कौन खाऊ कईच पटे साप हलदिया अंडा कंडा पटे आमर कौन ये साप साप जगार आम पलैया अलग साइड ये कौन ये भाई यहाँ कुंभीर ये देखते कुंभीर पूरा खतरनाक तरीके कुंभीर आउट आहरी कौन कौन अच्छे देखिए ये ना ये भी ना कि ना गोटे आर भाई मुझे अजगर पाखे पहुंच जाइए देख पार तो यहाँ गला बड़ ब्राड बड़ गोटे अच्छे ये देखो दीटा अच्छा भाई पूरा खतरनाक तरीके अच्छे कौन अजगर बम्फा ना कौन बर्मफा अजगर तो नेक्स्ट जावा आम एपटे ये किसी ना बोधे ये अच्छा सब रूम भर माने पानी पानी देखते शोची देखते साला हारामी पूरा शोच
चलते ए नेक्स्ट जी आम सेपट कुआड़े पड़ा कुम्भीर पटे तो एपटे कुम्भीर भी अच्छी देखो ये देखो पानी सब शोच कुम्भीर यहीटा कुम्भीर यहाँ तो आम चलते आम जिराफ फिराफ कड़े माकड़ फाकड़ माकड़ तो देखले जिराफ भालू हाँ से देखा तो सीटा चलते गरम भाई प्रबल एत खतरनाक तरीके मैंने कहबार ना चलते सीटा तो फाइनाली मुझे डायग्राम रूम मुझा सब देखी सारे एगुड़ा देख सारे चढ़ई फड़ई सब देख सारे माकड़ हरिण सब देख सारे जलहस्ती देख सारे साप कईच फईच गोटे देख सारे आउ बर्तमान आमर रहा एपटे एपटे आम जा भालू भालू पाख जा माने से रास्ताटा यहाँ आम भालू पाख तार बुली बुलिक आर साइड आस चल तो फाइनाल मुझे पहुँच जाइए आम जिराफ पाखे जिराफटा देखिए ये खाऊँ यहाँ बेस बड़ नुह छोटा यहाँ तार खाऊँ कौन गोटे ही अच्छी बोधे तो से चलते आम जा दूसरा पटे पड़ा अलग पटे ये देखो जिराफ तो फाइनाल मुझे आम अटो पक्षी पाखे पहुँच जाइए अटो पक्षी गुड़ा से छाई अटो पक्षी युवा देख दी तीन टा अच्छे ठीक से देखे पारनी ये देखो ये छाई माने कौन कि क्लियर आसी पारनी कैमेरा चलन सी तो फाइनाल मुझे बाघ पाखर पहुँचे गोटे कला बाघ अच्छी ये अच्छी माने से छाई अच्छी कि देखा कला बाघटा ना से पुणी कलार अच्छी ये देखो टिके जस्ट देखा यहाँ गच माने जो अच्छी ना आमर से ये गच आउ जो यहाँ गोटे कौन कौन कहते घर टाइप रोड बना सी तले ये देखो टिके देखा यहाँ बाघटा माने कलाटा ना किसी जना पड़नी तो सेमती किसी आम जा नेक्स्ट चल तो ए पुणी आ गोटे बाघ मिली देखा यहाँ माने माने हलदिया टाइप से कला बाघ था गोटे माने कला टाइप माने हलदिया टाइप अच्छी तो यहाँ शोची ये देखो पानी पाखर शोची यहाँ देख आ गोटे से पानी पाखर अच्छे यहाँ गोटे अच्छी पुणी आ गोटे से अच्छी पानी भीतर अच्छे यहाँ देखो से मुझे तो भावुली से गोटे स्टाचूटा किंतु देखला बाघटा से स्टाचू मनी माने हलचल किसी ना नथिला ना ये देखो से आम जा नेक्स्ट बर्तमान मुझे कलरापतर बाघ पाखर रूम भर अच्छे रूम अच्छे देखा रूम भर रही बाहर को बाहर नहीं तो फाइनाली मुझे हाथी पाखर पहुँच जाइए देखो हाथी से अच्छी एमती किसी लोक सब हाथी जा घास गुड़ा खाऊ देख गुड़ा हाथी दंता नुह युवा आम माई हाथी गुड़ा बोलते दीटा अच्छा घास खाऊ आम यू पलैया नेक्स्ट जा गोटे जा तो फाइनाली मुझे बाघ पाखर पहुँचे बहुत गुड़ा बाघ अच्छे मैंने 3-4टा बाघ अच्छे आम देखो ये शोचते युवा यहाँ गोटे तो एकुटिया शोचे आउ 3टा आम से देखो एमती किसी अच्छी तो अब आम नेक्स्ट पड़ा सेपट जा बेसी देखा नहीं ये देखो 4टा तो अच्छे सब शोचते तो लोक पूरा खतरनाक तरीके आसते लोक बहुत जोर आसते मैंने सबुआड़े आसते कुआड़े कुआड़े आसते जना नहीं कौन कौन भाषा कहते चलते ये आ गए देखिए कौन अच्छी एपटे आमर ये कौन अच्छी एपटे ही बाघ अच्छे बोधे कौटी रूम अच्छी कौटी अच्छी क्या जानी सबुआड़े बाघ बहुत अच्छे बाघ बहुत अच्छे तो आम एपटे बिलुआ फिलुआ आड़े जा चल तो फाइनाली मुझे आम सिंह पाखर पहुँची सिंह 2टा देखा मिली खरार पूरा कालु आलू खरार मैंने पूरा धई पूरा खतरनाक तरीके कौन करवा ये तो अच्छा ये देखो यहाँ गोटे शोची
आ गोटे एटा कौन ग्लोर हो मोबाइल आ गोटे এইটা দেখন্তু ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସାଇରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଅଲଗା ସାଇଡ୍ ପଳେଇବା ଆମର ଏପଟେ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ସବୁ ବାଘ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି ଏବେ ମୁଁ ସିଂହ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଏପଟେ ଅଛି ଏଇଟା ହରିଣ ଅଛି ତାପରେ ଏପଟେ ହେଉଛି ଡାହାଣ ପଟେ ଚଢ଼େଇ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ସିଂହ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଏପଟେ ଆଗକୁ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ନା ଏପଟେ ଯିବାନି ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବା ଏଇଠି ଆମେ ଠେକୁଆ ଫେକୁଆ ଦେଖିକି ଯିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ ରିଟର୍ନ କରିକି ଏପଟେ ଯିବା ଭାଲୁ ପଟେ ଆଉ ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତ ଭିତରେ ପୁରା ଖତରନାକ ତରିକାରେ ସଜା ହେଇ ମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏଇଠି ତ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ପେଚା ଏଇଠି ପେଚା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପେଚା ଅଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପେଚା ଦେଖିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଡାଳି ଓଦନା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏପଟେ ରୁମ୍ରେ ଥିବେ କ'ଣ ଥିବେ କେଜାଣି ସେ ତାର ଶୋଇଛି ଆଉ ତ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଅଛନ୍ତି ପେଚା ଆପଣ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପେଚାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ସବୁ ଅଛି ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଚା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଠି ବସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ବସିଛି ସେଇଟା ସେପଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ କ୍ୟାଟ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ଶାଳିଆ ପତ୍ନୀ କୁଆଡ଼େ ଉପରେ ଏଇଠି ଶାଳିଆ ପତ୍ନୀ ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ଘରେ ବି ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ନାଁଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇ ବିଲେଇ ଫିଲେଇଟା ଅଲଗାଟା ଆଉ କ'ଣ ତ ଏବେ ଏପଟେ ଗାଢ଼ ଭାଲୁ ଏଇଠି ବଜର କୁର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେଜାଣି ତଳେ ଅଛି ନା ଉପରେ ଅଛି କି ଦେଖା ହେଉନି ଏଇଟା ବଜର କପ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର କବାଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଇଟା ହାଲକା ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏବେ ଦେଖିଲି ଆଉ ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମାଛ ଧରା ବିରାଡ଼ି ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ଉପରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଇଟା ମାଧୁରୀ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ପଳେଇବା ଏଇଠି ନା ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ ପଳେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଡାଳି ଅଧ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଅଛି ଶୋଇଛି ତାର ଦୁଇଟା ସେପଟେ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆମର ସିଂହଟା ଶୋଇଥିଲା ଉଠିକି ବସିଛି ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ଆଉ ସେପଟଟା ଶୋଇଛି ଏପଟେ ଏଇଟା ଉଠିକି ବସିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇବା ଦେଖିବା ଭାଲୁ ନା କ'ଣ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଆମ ଭାଲୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଶୀ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଲୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ଦେଖିବା ଭାଲୁ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଖତରନାକ ତରିକାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲସେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ନଖ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଏଇଟା ଖେଳୁଛି ଏଇଟା ଭାଲୁଟା ତା ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତା ଖେଳୁଛି ଆଉ ବଡ଼ଟା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଯିବା ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ରିଟର୍ନ ବୁଲିବାଲିକି ପଳେଇ ଆସି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ନା ମୁଁ ଏଇ ସିଧା ଏପଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି
तो ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ପୁରା ଥକିଗଲିଣି, ପୁରା ଝାରୁ ପୁରା ଗାଧୋଇ ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇବା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ସେପଟେ ରଖିଛି। ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ, ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗା, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ମିସ୍ ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତ ଖରା ହେଉଛି ନା, ତ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ଖରାରେ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ନା ଭାଇ, ସବୁ ମାନେ ଆମକୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ତ ଭାଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ପଡ଼ିଥିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଗରମରେ ଏଇ ସିଂହ ଗୋଟେ ନା ବାଘ ଗୋଟେ ମରିଗଲାଣି, 2-3ଟା ଜନ୍ତୁ ମରିଗଲାଣି। ତ ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା, ତ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏପଟେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ତ ଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ସେଠି ପଶିବେ, ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ପଶିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଇ ଆମର ଆଗ ଯୋଉଟା ନା, ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆସିବେ। ଏଇଠି ଚେକ୍ ହେବ ଟିକେଟ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ରଖିପାରିବେ। ସେଠି ATM ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ATM ଏ ଭାଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପଳେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେତିକି ଦେଖିବା। 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା।